हमारी कहानियां हमारी यादें थी। शिकार के तजर्बे सुनाए जाते थे। खतरात से बचने के राज सिखाए जाते थे। दीवारों पर यादें नक्श की गईं। तजुर्बा रहनुमाई बन जाता था। कहानियां नस्लों को जोड़ती थी। कदीम जमाने में इल्म बुजुर्गों के तजुर्बात में छुपा होता था। बच्चे आग के गिर्द बैठकर जिंदगी सीखते हैं। शिकार के उसूल और सबक नस्लों को मजबूत बनाते थे। हुनर और रोजमर्रा की महारतें बच्चों को खुद कफील बनाती थी। तस्वीरी सबक शिकार और खतरात समझाने का जरिया थे। तहफ्फुज और दिफा के उसूल तालीम का हिस्सा थे। अपने ढाल को ऊंचा रखो और घात लगाकर वार करो, यह तुम्हें जिंदा रखेगा। खतरात से आगाही नौजवानों को महफूज रखती थी। तालीम और कहानियां नस्लों को जोड़कर मजबूत बनाती थीं। कदीम इंसान आसमानी बिजली और तूफानों को रूहों और देवताओं से जोड़कर समझते थे। चांद और सूरज के हरकत के राज कहानियों में बयान किए जाते थे। अंधेरों और रोशनी के खेल से खौफ और सबक दोनों सिखाए जाते थे। कुदरती हादिसात की वजूहात और नताइज कहानियों में बयान किए जाते थे। जानवरों और कुदरती माहौल के खतरात को सबक के तौर पर पेश किया जाता था। कदीम इंसान खौफ के जरिए एहतियात और अक्ल सिखाते थे। कहानियां तजर्बात और कुदरती असरार को समझने का जरिया थी। कहानियां तजर्बात और कुदरती असरार को समझने का जरिया थी। आसमान और जमीन के राज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किए जाते थे। आग के गिर्द बैठना कबीले को एक करता था। मुश्तरका रस्में इत्तेहाद को मजबूत करती थीं। कहानियां मुश्तरका शनाख्त पैदा करती थीं। तैयार हो जाओ। जी बुजुर्ग। मुश्तरका मशक़ें ताउन सिखाती थीं। बच्चों आहिस्ता आहिस्ता मिलाओ ताकि सब कुछ अच्छी तरह पक जाए। जी बड़ी अम्मा। क्या मैं अज्जा शामिल करूं? हाँ, सब्जियां और गोश्त डालो बेटा। रोजमर्रा काम भी इत्तेहाद का हिस्सा थे। नगमे और गाने जज्बात को जोड़ते थे। मुश्तरका मेहनत ताल्लुकात को मजबूत करती थी। इंसाफ और रहनुमाई भी इत्तेहाद की बुनियाद थी।
کہانیاں، رسمیں اور مشترکہ لمحے قبیلے کو ہمیشہ جوڑ کر رکھتے تھے۔ کھیل اور خوشیاں قبیلے کے دل کو جوڑتی تھیں۔ کہانیاں جذبات اور سبق دونوں سناتی تھی۔ مشترکہ رقص دلوں کو قریب لاتا تھا۔ نقل و حرکت کے کھیل مزہ اور ہنسی کا ذریعہ تھے۔ نغمے جذبات کا اظہار بن جاتے تھے۔ نغمے جذبات کا اظہار بن جاتے تھے۔ روشنی اور سائے کہانی کے ذریعے دل کو چھوتے تھے۔ ہنسی اور خوشی کے لمحات یادیں مضبوط کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم نے اس جنگل میں سب سے بڑی مچھلی کو پکڑ لیا۔ موسیقی دل اور روح کو جوڑتی تھی۔ تمثیل اور کھیل جذباتی اظہار کا ذریعہ تھے۔ تفریح اور مشترکہ لمحات قبیلے کو قریب رکھتے تھے۔ قدیم انسان کائنات کی عظمت کو دیکھ کر عقائد قائم کرتے تھے۔ آگ کے گرد عبادت روحانیت کی علامت تھی۔ مجسمے اور نشانات مذہبی عقائد کی نمائندگی کرتے تھے۔ قدرتی اشیاء کو تقدس اور دعا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ روحانی تعلیم نسل در نسل منتقل کی جاتی تھی۔ اے جنگل کے دیوتا، ہم تیری پناہ میں ہیں، ہم سب متحد ہیں تیری قدرت سے۔ نغمے اور مناجات دل کو سکون اور اتحاد دیتے تھے۔ رقص اور آہنگ روحانیت کے اظہار کے لیے تھے۔ کہانیاں کائنات اور زندگی کے راز بیان کرتی تھیں۔ روحانی اشیاء عقائد اور حفاظت کی علامت تھی۔ ستارے اور آسمان کے مظاہر روحانیت اور عقائد کی رہنمائی کرتے تھے۔ کہانیاں، عبادت اور رسوم قبیلے کو روحانی طور پر مضبوط کرتی تھیں۔